Let's go. Oh my God. Ayun o, 11. H. O. Z. I. T. O. P. A. S. A. Kahit ano. D. Ano yun? Hotis na pasat? Ano yun? School yun. Ay, 13 letters. Okay, M. Huh? I. Ay, kulang pa. N. Min. T. Mint. Okay, so far so good. Y. L. Minto, okay. Ay. Ano? A. Mintila. Mintila. Mintila D. Nako, kumunay ka naman. Kumunay ka, please. O. Ah! Oh. Ha? Ay! Mintila! Mintila T! R? Yeah! Pwede. Come on. Ilan na? S! Mintiladors! Mintilador. E! Such a big word. You see? S? Ah, yeah! Mintiladorises. Plural. Ang dami! Pwede! Plural. Mintiladorises. Yes. Actually, naisip namin siya kasi bagong develop siya sa Europe. It's a ano siya, electric fan siya na yung binubugan niya mint. Hindi siya, wala nila kailangan ng yellow, malamig na yung hangin niya. Mintiladorises. 8 B B I T. Bit Bit. Bitlog L. Betul, okay. I can't pronounce this. Oh. O P. Para Okay, bitlog. now you can. G G A Bitloga. D. Bitlog Philip's laughter. Bitlog. Alam mo pwedeng bitlog sana eh. Pwede sana ano eh D sa kanya. Pwede sana N eh Bitlogan, kapatid ni Mark Logan Pwede Log. Ito, 6 Ah, yeah, madali yan. I I. T. It. L. Oh. G Log. S Eh! Bitlog Bitlogs Okay, 12. Letter X. Ah, oh. Y. L. Phil. P Xylo. Q. Q. Alphabet Ano na ngayon? P Consonant Consonant L O P. O. Mali spelling mo N. O, N. O, next, ikaw na. Dito lang lalagay yung H. Ilan na ba? Ano ba? Para pasok pa rin. Para pasok pa rin. Nagbilang ako. Para pasok pa rin. Xylophones. Ay! Xylo. N. H. Ikaw na. O? Sa'yo din naman sa'yo sa kanya. Sorry, may kran. Xylophono. Bonho. Xylophono. Hindi, xylophono. Xylophono. Ano po? Pag di nyo narinig. Oh. O. S. H. Telephone ako doon. Xylophono, holo, Xylophone ako. Saya. O, 7. Ay, oh. B. A. T. Ah. Ay, oh. O. Pwede, tuloy mo na yung plano.
Oh, dali na. L. Ay, hey. Patola. Patola. Oh. Actually, patoya siya, patoya. Kasi double L. Ah. This is the end of this video. That's funny.